सम्राट जगतीन्द्र चंद्र माफी जाजपुर हत्या घटना मालिका ग्रंथ रत्नगिरी बालकृष्ण अभी कलिंगर किस्मत शिल्प प्रसिद्धि दैछि मालिक समस्त झारसुगुड़ा माँ रामचंद्र को प्रणाम दे आखिर आखिर रणरंगर चाहनी नहीं शिल्प समृद्ध जिलार सैनिक निष्प्रभ लगुची झारसुगुड़ा बाहिनी रक्तोज्जल आधारे आसुची कलाहानी आसे प्रदान पकाई माँ माणिकेश्वरी को प्रणाम दे प्रकृति रानी प्राकृतिक छवि मुखरे धरे এই তো কন্দমাল মারা দেবীকে আশীষের সাথে সাথে কন্দমাল এবে পাঠিয়ে আসে খেলারে হামলা করিবে মনের তাঙ্কর ভরসা আসে স্বাগত কন্দমাল ক্রীড়া ক্রীড়ে সুস্বাগত আসুছি কেন্দ্রপড়ার বাড়াদেবী উৎসুভাস হৃদয় নেই আসামটি সদর্প দুর্দশ ক্রীড়া বাহিনী প্রতি ঘরে গীত গাই ভিতর ত্রমিকা গহীর মথা ये केन्द्रपड़ार गर्भ पर्यटक आकर्षण करे प्रकृतिर भूस्वर्ग এই তো কেন্দুঝড় आशा केन्दुझर खगन पकाई माँ तारिणी को आशीष नहीं इतिहास से प्रजावली कथा समर्थन को कहू करी এই তো দিশুচি খোর খবা বিরলাল গড় সে অশান্তি মারি কুস্তি আখড়ারে ওস্তাদ মানে শত্রু মাননকু দিয়ন্তি তড়ি আসুচি রায়গড় এই তো সরকার বীরভদ্র